هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا. السلام علیکم تماشاگران عزیز، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. امروز ما برآمدم کودکو هیچ چیزی ساز نمیخوانم، هنوز نعمت ریختگی رفتم با یکم چی دیگه شام بگیرم. خلاصه دیگه رفتم مغازین. از مهمانی میرم خانه جیانم، یکم چی پدرکه گیریم تا دست ما کرم دستی خالی نروه. خالی اینجا چند نمود مغازین های نو شدیم، همه چی میفروشن. پسوده مسوده برای پیکر نیمده تا فرمچکه در کره حالی برای گل موندن. گل مونکوی ما مایده کن خوشرو نمیبیه گلوم. این کالوناشا گیرم همجا ده هسته به فکرم. اینجا پیچورچکه بده از همجا میدرم پیشمی دامی خوشرو ده. همه چی هستم مشابینو سالینویه پدرکه باش. پیش خیاده میکشروین که یکم چی ایجایی برکنه یکم تورتا تیراز میه. تماشاگران عزیز، یکی از خوراک های دوست داشتنی ما بگیم خوراک نمی برگ ترکیه. با فکرم این خوراک بسیارتر ترک ها میکنن. ما در همین خانه ینگم یکم بار خورده بودم، هم خیلی معقول شدگی بود. از بس که من بسیار ناز میبینم، هر وقتی که بیام حتما ینگم تیار میکنن. روزی آمدن تیار کردنی بیدین که ما بگیم که قریب رسیدنم گفتم شونه که من حاضر میرسم. تیار کردنی که ینگم چخیل تیار میکنم کمتر به نوار گرفتم. فرش دیدن که در درونش برنج و زیلین و پریپراوه های هر خیلی چخیلی کش ما در محقولم خیلی انداختم. اصلا فرشی با مزه تیار میکنین با آوی جوش آمدگی ده برکای توکی که همیشه در مغازین در بانکا میفروشن. در مغازینی مقصد خیلی رسو به فکرم نیسته، فقط همین کیاسکوی فروکتی آوشی همی توجکوی خود مونده بسیار دیده میشوه. من خودم خریدگیم، حالی هم تیار نکردم در خونم استودگی یا بیزیب نمیشوم بگیم سالیونی کده تیار کده یا محکم کدگیان. خلاصه دادن این آوی جوش آمدگی تر میکنی خودش خودچه هوی میکنه به حد با برکت. بگیم همیه بانکچه شد دو بار سه بارم اوقات کنی میشوه. آیله های خیلی بسیار ده، یک تاش به حضور به سری میبره. این خودش که به حد شورای همیشه آوی شمانگی ده تر کنیم. خیلی کدامی که با شور میخوره خوردن میگیره، با کدامی که شوریش میخواه روانه ده سه بار ترش میکنه شوریش میروه. فرش مونیم خیلی تیار شید، روغنم انداختگی میشه. بگیم انکاز یک تا ینگم میپیچونه، یک تا دو تاش پیچوندنش نوار کدگیم. موقع خوش رو نمیتونم، یا بار کده بودم با دیلم نامده بود. خیلی کوشش میکنم هم خیلی ینگم چیزی که ینگم تیار کنم خیلی با دقت تماشا میکنم. ینگم به حد خوراک های با مزه میپزه، دستی با مزه داره. بگیم ای اولی که همین سالی که ما آمدگیم قطعی هم ینگم زنده کدگیم
бисёри авқотҳову хӯрокҳои худмона ба маззагиша сироша айми янгам ёд гирифтагиам. бениҳоят бигем авқотҳои ба мазза мепаза. ҳами одами хушрӯ мепаза меги ки хушрӯ мепаза, хай наметони сегия меги ҳо наметона. инами хеда фарш дадрани лист ҳамун листи ток бигем барги ток борике ки дар розак мемонӣ айди паракшам хе то мети беҳад аҷоибаки хушрӯ мебия вичам. баъд мо да мултиварка тайёр мекунем ҳама вақт ира неким ба ҳами сковородкаву дег ҳама чиза мешава. хулоса ина ҳамаша печонда гирифт янгам. баъдан ҳатман да болош як лаълӣ мемонем. тамата да ови ҷӯшомадаги ов мекунем. мо приправаи универсални солио андохтем. шумо мехостаги хитона андозен. мо ҳами приправара мухлисшем бигем беҳад ба мазза мекунад авқота. ҳатман лаълира барои чӣ мемонем ки агар лаълира ки намонем вақте ки ова мерезӣ ҳамаш хӯй шуда мехеза бигем. ие қонуну қоидаи пухтанаш ҳамияи лаълира мемонӣ ба ай болош бигем инами сиропи тайёр кардагира мерезӣ. баъд дар мултиварка 25 градуста мемонӣ. рис и крупа программашда инама хеле тайёр шид бигем. аллакай тайёр шидагиша мо бардоштак барои ма беҳад тамошо бинед. маззаш бебаҳояй ман намедонам чӣ хел бугум. маззаш бебаҳо аҷоиб буд. маззаи ба мазза дорад бигем. ман беҳад нағз мебинам. просто ҳамихе гирифта дар чакатар карда хӯрдана аҷоибот нағз мебинам. иҷа тамошобино қариби намози асрай бигем. мо абед кардем. муҳаммад мустафоро дар пеши кӯдакҳои янгам мондум. кӯдакҳои янгаи ман якташ майдачаи чани фотима дахтари бачаш мегем калонан. хонаи ҷиянам гуфтум як рафта хай камтар шинем ҳамсӯҳбат шавем бо муҳаммад мустафо. иҷа янгам бачаи калон дора кативаё бозӣ када вақт чонда иҷа хашай. иншоалло иҷа бор имрӯз фотимара қатим хонаи ҷиянам бурдум. баъд дар планом астае ки пагаҳ насиб иншааллоҳ фотимара дар пеши янгам мемонам. муҳаммад мустафоро бо сайру гашти шаҳри новосибирск ягон мағозаҳои хушрӯ бурда тамошо медорумшона. тамошобино ина кирта бигем киртара пӯшидам. ҳатто дар ватсап дар комментария бениҳоят суханон нависен. аввало ҳазор раҳмат ки мо 16 нафар шудем. барои табрикотон миннатдор ҳастам. ва нархи киртара пурсиден. нархи кирта 200 сомон гуфт янгам меиста. беҳад ҳақш дуо карден. ҳазор раҳмати калон. бениҳоят дар асл гапҳои беҳтарин навистен. дар аслам янгам ҳамихе духтари беҳад хоксори духтари хубай. аймо аввал падаркава мекард ма ҳар чиз. фотима мурда бошум. мошо духтари ман. мубораксоба духтари ман. мубораксоба духтари ман. фотима ҷон. на бибиш киртай беҳтарин гирифта духтари мада. ҷонуна духтари ҷонуна. ма фотима. фотима ма фотима. фотима бесто иқа видеот кунам. бесто бесто бесто. ана духтари модницаи ман. модница ти. кияй да ойна? Да ойна кияй? фотима. фотима ҷон. ма. ой. ой ки буд? тамошобино чӣ хеле ки мебинен ташкили хонаи ҷиян ман мегем сад беҳад мо якдигаримона ҳурмат мекунем. ҷиянам боша духтари акамам боша лекин ай хурди мо ҳамамон бигем ма сета апам анами ҷиянам мо дар як хона калон шудагем бигем айми хурди қати ҷиянам дар як мактаб хондагем. ма ҷиянам бигем ки намегумаш хоҳар ранги хоҳарам дӯсташ медорам ва ирам ранги апа мақсад шӯхиёе ки апа хоҳар мекунам мо ҳамихе мекунем. беҳад наздикем. хичам беҳад духтари хубай. азбаски қати янгам омадем бо беҳад бигем ҳамихе вақтмон хуш шид. аз ҳамо кӯдакимон беҳад рӯзои хуба ба ёд оварда хандида вақтмона хуш карда беҳад нағз шиштем. тамошобино видео бине машалло чӣ хел видео хушрӯ. ая ҷиҳат хушрӯ ая ҷиҳат одам метарса. 16 этаж
من даже представить نمیکنم. به حد بلند به حد بلند نکی ویدش عجایب بود خوشرو. من دمجه ایستادم ترسیده استم نکین. ماشاءالله امروزی ما رو هم به انجام رسید. امروزی ما رو هم به بگه شد. خیلی وقتا خوش شد. دیداری خشت برا را دیدیم. در همینجا باش ما خداحافظی میکنم. رحمت که تا آخری نوار با ما بودید. تا نوارهای آینده خداوند نگهبانتان. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك